बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर खान अस्करी। आज हम बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीकी अदम एतमाद की। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा। कमेंट्स की सूरत में अपने राय भी आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए आगे आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जो सियासी जमातें हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीकी अदम एतमाद लाने के लिए मैदान में हैं। उन बड़ी सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शामिल हैं। उनकी मुलाकातें एक दूसरे के साथ जारी है और गालिब इम्कान यही है कि उनका मूड या वो इस बात पर राज़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीकी एतमाद लाएंगे। हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या इससे कबल कई मौक़े ऐसे आए हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ ने ज़ाया किए हैं, या ये मौजूदा जो सूरत हाल है इस सूरत हाल के अंदर अगर हिज़्ब इख्तिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाती है तो क्या ये तहरीक कामयाब हो जाएगी या नाकामी से दो चार होगी। दोस्तों, इससे कबल आप लोगों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुशावरत के बाद आज़ादी मार्च किया। वो इस्लामाबाद आए, 14-15 दिन तक वो इस्लामाबाद में रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फिर उनको तन्हा छोड़ दिया, जिसका अभी तक वो शिकवा और शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ अहद करके फिर जो है दोनों सियासी जमातें वो मुकर गई थी। तो ये वो मौका था कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो मौलाना फजलुर रहमान का साथ देते तो इम्कान यही था कि कुछ न कुछ सूरत हाल जो है वो बन जाती। दूसरा, फिर आपने देखा होगा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। हासिल बेजंजो जो थे वो सबके मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे, लेकिन उस सादिक संजरानी के अदम एतमाद की तहरीक में जिस नाकामी से दो चार होना पड़ा हिज़्ब इख्तिलाफ को, यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी और मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी, क्योंकि उस तहरीकी अदम एतमाद की नाकामी में मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, लेकिन ताहाल इन दोनों बड़ी जमातों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद एक और मौका आया और वो मौका ये था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो असम्बली से लेने का फ़ैसला किया। उस वक़्त भी ये तीन उस बड़ी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर भी ये मुत्तहिदा तौर पर और मुत्तफ़िक तौर पर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको नाकाम ना बना सके और इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया। 172 के मुकाबले में उन्होंने फिर 178 जो है वो वोट लिए थे। तो ये एक और मौका था जिसको ज़ाया किया गया था। उसके बाद बारगेनिंग करने का एक और बड़ा मौका जो है वो इनके हाथ लगा, इनके हाथ आया, लेकिन ये तीनों सियासी जमातें जो है वो हुकूमत के सामने भी और उन मुक़्तदर क़ुव्वतों के सामने भी जिन पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं ये उनके सामने लेट गए थे। और वो मौका कौन सा था कि जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली के अंदर, असम्बली से फिर सेनेट के अंदर, तो वहाँ पर यानी ये हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते थे, वहाँ पर ये जमातें इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर सकते थे, लेकिन ये दोनों जमातें खासकर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये जो है वहाँ पर इन्होंने हुकूमत का भी साथ दिया और इस्टेब्लिशमेंट का भी साथ दिया और वो बिल जो है वो पास हो गया। उसके बाद एक और मौका आया ये स्टेट बैंक का। अभी चंद दिन कबल, हफ्ते कबल जो है की बात है कि स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल पास होना था सेनेट के अंदर, उसके में सेनेट में चूंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की मेजॉरिटी है, उनकी अक्सरियत है,
تو قومی اسمبلی سے تو منظور ہوا تھا، لیکن سینٹ میں یہ تھا کہ شاید وہاں سے یہ ریجیکٹ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں حزب اختلاف کے جو لیڈر ہے جن کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم بھی ہے، اور وہ تمام پارلیمانی روایات سے اچھی طرح سے آگاہ ہے، تو انہوں نے وہ اسی دن غیر حاضر رہے، اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ JUI کے، وہ بھی غیر حاضر رہے۔ لیکن کسی نے بھی اپنے ان ارکان سے، نہ JUI نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ نون لیگ نے، کسی نے بھی ان ارکان سے کوئی وضاحت طلب نہیں کی۔ ہاں، یوسف رضا گیلانی نے ایک ریزائن دے دیا تھا، استعفیٰ تو دے دیا تھا، لیکن تاحال ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا ہے، اور وہ اب بھی سینٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے قائد حزب اختلاف ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جو موجودہ حزب اختلاف نے ضائع کیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر تحریک عدم اعتماد کی۔ اگست میں یعنی 18 اگست کو 4 سال اس حکومت کے پورے ہو جائیں گے۔ 4 سال پورے ہونے کے بعد اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اگلے سال یعنی آپ سمجھ لیں کہ ستمبر یا اکتوبر میں انتخابات ہوں گے۔ اب 1 سال کا عرصہ، اس 1 سال کے عرصے میں انتخابات، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے، اور اپنے صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے امیدواروں کو وہ فائنل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگوں کو انڈیکیشن وہ دے دیتے ہیں کہ جناب علی آپ فلاں حلقے سے متوقع طور پر امیدوار ہوں گے، تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، انتخابات کا نقارہ بج جاتا ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر اگر تحریک عدم اعتماد لائی بھی جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب اختلاف یہ الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پشت پہ ہے، اس لیے ہم جو ہے کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے جو امیدواران ہیں، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا اور یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک حکومت کے ساتھ ہی ہے، اور مجھے لگے ایسے رہے کہ 29 نومبر سے قبل جو ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے یہ موزون نہیں ہے حالات کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اگر یہ منجے ہوئے پولیٹیشین جس طرح کے شہباز شریف ہے، آصف علی زرداری ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، یہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو جاتی، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی، اور ان منجے ہوئے سیاستدانوں کو اس صورتحال کے اندر تحریک عدم اعتماد لانا یقیناً ایک بچگانہ فعل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔